सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा के मुंतखब मौज़ूआत में शामिल हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर पर हमले में 2 दर्जन अफराद की गिरफ्तारी, यूरोपीय यूनियन से अलहिदगी के बाद बरतानिया के लिए नया दौर शुरू, सिक्योरिटी तशवीशात की वजह से ताइवान ने चीनी सरमायाकारी पर कसा शिकंजा, भारत और चीन सरहदी सूरत-ए-हाल पर नवे दौर के मुज़ाकरात पर कर रहे हैं गौर, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत बुनियादी अक़दार को फ़रोग़ देगा और कसीर फ़रीक़ी निज़ाम को तक़वियत बख्शेगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के करक में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि और मंदिर पर हुए हमले में पुलिस ने छापे मारकर 2 दर्जन अफराद को गिरफ्तार किया है। ख्याल है कि करक के दूर दराज इलाके टेरी टाउन में बुध के रोज़ एक मजहबी जमात के कुछ मकामी अमायदीन की सरबराही में 1000 से ज़्यादा अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया था और हिंदुओं की इबादतगाह को हटाने का मुतालबा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तकारीर के बाद हुजूम 1920 से भी पहले से तामीर शुदा समाधि में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। अल जज़ीरा में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूक इंसानी के कारकुनों और हिंदू बिरादरी के लोगों ने मंदिर पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मकामी पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर उन्होंने 24 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें अहम मुलजिम जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता मौलवी मोहम्मद शरीफ और रहमत सलाम खटक भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के एक और लीडर मौलाना फैजुल्लाह का नाम भी शामिल है। दीगर ज़राए के मुताबिक पेशावर में हिंदू बिरादरी के रहनुमा आरून सराबदियाल ने कहा कि मंदिर के अहाते में एक हिंदू संत की समाधि है, जहां हिंदू बिरादरी के लोग हर जुमेरात को आते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से हिंदू बिरादरी के जज्बात मजरूह हुए हैं और ये कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मजहबी मकामात पर सियाहत के फ़रोग़ की बात करते हैं, लेकिन मुल्क में अक़लियतों के एहतराम के मकामात महफूज नहीं हैं। ख्याल है कि हिंदू बिरादरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियती बिरादरी है। ज़राए के मुताबिक शहर कराची में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़्यादा लोगों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए अदालत के सामने एहतजाज किया। सिंध असम्बली की रुकन मंगला शर्मा ने कहा कि दूसरे लोगों के मज़ाहिब का भी एहतराम किया जाना चाहिए और ये कि किसी के सामने उन्हें वफादारी का सर्टिफिकेट पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर गोपाल कामूनी ने मकामी हुक्काम पर मंदिर पर हमले के वक्त खामोश तमाशाए बने रहने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ के दौरान बनाए गए वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार किस तरह खामोश तमाशाई बने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये किस किस्म का इंसाफ है। यूरोपीय यूनियन से बाज़ाब्ता अलहिदगी के बाद बरतानिया के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। BBC में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के कवानीन की पासदारी करनी बंद कर दी और इनकी जगह सफ़र, तिजारत, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ताउन के नए ज़वाबित अमल में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रेग्जिट का तवील मरहला मुकम्मल होने के बाद बरतानिया को अपने हाथों में आज़ादी मिल गई है और अब वो चीज़ें मुख्तलिफ और बेहतर अंदाज में करने की सलाहियत भी पा चुका है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वुज़रा ने खबरदार किया है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि नए कवायद नाफिज हो रहे हैं और ये कि यूरोप के साथ तिजारत करने वाली बरतानवी कंपनियों को इन तब्दीलियों के साथ हम आहंग होना होगा। हुकाम ने यह भी कहा है कि नए सरहदी निज़ाम निफाज के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि बरतानिया की आवाम ने 2016 में ब्रेग्जिट रेफरेंडम में यूरोपीय यूनियन से अलहिदगी के हक में वोट दिया था और 31 जनवरी 2020 को बरतानिया 27 रुकनी सियासी व इक़्तिसादी ब्लॉक से अलहिदा हो गया था। मगर बरतानिया गुज़िश्ता 11 माह से यूरोपीय यूनियन की तिजारती कवानीन पर अमल करता रहा है और इस दौरान दोनों ही मुस्तक़बिल की इक़्तिसादी शराकतदारी के बारे में मुज़ाकरात करते रहे हैं। जब तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए तो क्रिसमस के मौके पर एक तारीखी मुआहदा तय पाया। बुध को बरतानवी पार्लियामान की मंजूरी के बाद इसने बरतानिया में कानून का दर्जा हासिल कर लिया।
نئے انتظامات کے تحت برطانیہ کے مینوفیکچررز کو یورپی یونین کے بازاروں تک ٹیکس فری رسائی حاصل ہوگی، یعنی برطانیہ سے یورپ جانے والی مصنوعات پر یورپ میں کوئی درآمدی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تاہم اس حوالے سے غیر یقینی کہ برطانوی معیشت کے بڑے حصے یعنی بینکنگ اور خدمات کے شعبے کا مستقبل کیا ہوگا۔ 2016 میں یورپی یونین سے علیحدگی کی مہم کے اہم کردار وزیراعظم جانسن نے کہا کہ یہ برطانیہ کے لیے حیرت انگیز لمحہ ہے، لیکن دوسری جانب بریگزٹ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ملک اب یورپی یونین میں ہونے کے مقابلے میں زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ امریکہ اور جاپان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تائیوان نے بھی اب قومی سلامتی کے خدشات کے پیش نظر چینی سرمایہ کاری پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق تائیوان کی اقتصادی امور کی وزارت نے نئے ضابطے وضع کیے ہیں، جس کی بنیاد پر چینی فوج کی ملکیت والی کمپنیوں اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کی ملکیت والی کمپنیوں پر تائیوان میں سرمایہ کاری کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تائیوان کے انویسٹمنٹ کمیشن کی ترجمان سوچی ین کے مطابق ان خدشات کے پیش نظر کہ چین اہم ٹیکنالوجیز اور معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، چین کی سرمایہ کاری پر بین الاقوامی سطح پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاروبار کے طور طریقوں کا تحفظ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور یہ کہ صرف تائیوان ہی چین کی سرمایہ کاری پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ امریکہ، جاپان، جرمنی اور آسٹریلیا سبھی بڑی سختی سے چینی سرمایہ کاری پر کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تائیوان نے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے نئے قواعد اور ضوابط بھی وضع کیے ہیں، جن کے استعمال چینی کمپنیاں اصول و ضوابط سے بچنے میں کر سکتی ہیں۔ اس اصول میں مزید کہا گیا ہے کہ ضوابط کی خلاف ورزی کے معاملے پر کسی بھی کمپنی کو 25 ملین نیو تائیوانی ڈالر کا جرمانہ بھرنا پڑے گا اور فوری طور پر سرمایہ کشی کرنی ہوگی۔ بھارت اور چین مشرقی لداخ میں فوج کی دستبرداری کے تعلق سے کور کمانڈر سطح کی نویں دور کی بات چیت پر غور کر رہے ہیں۔ روزنامہ ٹیلی گراف میں شائع رپورٹ کے مطابق چین کی دفاعی وزارت کے ترجمان سینئر کرنل ٹین کیفی نے آن لائن میڈیا بریفنگ میں اس کی تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں صورتحال مستحکم ہے اور یہ کہ بھارت کے ساتھ چین فوجی اور سفارتی چیلنجز کے ذریعے رابطے برقرار رکھنے پر راضی ہے۔ 18 دسمبر کو وزارت خارجہ کی سطح کے مذاکرات کے تازہ دور میں دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے ساتھ ساتھ ایسے تمام مقامات پر جہاں فوجیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں، فوجوں کی دستبرداری کو یقینی بنانے کی سمت کام جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ میٹنگ میں مذاکرات کے آئندہ دور کی تاریخ جلد ہی مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے TS ترومورتی کا کہنا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ میں انسانی حقوق اور ترقی جیسے بنیادی اقدار کو فروغ دے گا اور کثیر فریقی نظام کو تقویت بخشے گا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت پر بھی زور دے گا۔ انڈین ایکسپریس میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق بھارت آج سے 2021-22 کی مدت کار کے لیے 15 رکنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل ممبر کی حیثیت سے بیٹھ رہا ہے۔ اخبار نے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے TS ترومورتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھارت کا پیغام اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ متحدہ فریم ورک میں تنوع کیسے پروان چڑھایا جائے۔ ترومورتی کے مطابق یہ ایک ایسی چیز ہے بھارت جس کی علامت ہے اور یہ سلامتی کونسل میں اسے فروغ دینا چاہے گا۔ ترومورتی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں تعاون پر مشتمل ایک ایسا ڈھانچہ بنانے پر زور دیا جائے گا جس کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کیا جائے، اور یہ کہ اقوام متحدہ میں قانونی نظم و نسق اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی اہمیت پر بھی زور دیا جائے گا۔ ترومورتی نے انسداد دہشت گردی، تحفظ امن، سمندری تحفظ، کثیر فریقی نظام، لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی اور ترقیاتی امور جیسے موضوعات کو اقوام متحدہ میں بھارت کی ترجیحات سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کے 5 طاقتور ملکوں اور دوسرے ممالک کے مابین گہرے تنازعات پائے جا رہے ہیں، سلامتی کونسل میں بھارت کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ اپنی ہم آہنگی کی خصوصیت کو کھوتا جا رہا ہے، امید ہے کہ تمام ممبر ممالک کی ترجیحات کے امور پر توجہ دے کر اسے واپس لانے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بھارت کے مستقل نمائندے کے مطابق بھارت سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے برسوں سے جاری کوششوں میں پیش رہا ہے، لہٰذا بھارت سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کا مستحق ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔
हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का सिलसिला तो 12 सितंबर को ही दोहा में शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल ये उलझा हुआ है। तवक्को है कि 5 जनवरी के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। अफगान सदर अशरफ गनी चाहते थे कि बातचीत का दूसरा दौर अफगानिस्तान में ही मुनक़िद हो, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल अफगानिस्तान की आला काउंसिल बराए कौमी मसालियत का यही फैसला है कि 5 जनवरी के बाद दोहा में ही दोनों फरीकैन के माबैन बातचीत शुरू होगी। अफगानिस्तान से जो खबरें मिल रही हैं उनसे तो यही अंदाज़ा होता है कि मुज़ाकरात का किसी मुस्बत नतीजे तक पहुंचना बहुत दुश्वार है। इसकी बुनियादी वजह ये नजर आती है कि तालिबान अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। चंद दिनों कबल तालिबान के चीफ मुज़ाकरातकार मुला गनी बिरादर की क़यादत में तालिबान का एक वफ़द पाकिस्तान गया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से तफसीली बातचीत की थी। खबरसां एजेंसियों के मुताबिक तालिबान का वफ़द हुकूमत पाकिस्तान के बुलावे पर वहां गया था और उसके चंद ही रोज़ बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें मुला बिरादर ये कहते हुए नजर आए कि तालिबान की पूरी क़यादत पाकिस्तान में मुकीम है और ये कि पाकिस्तान के मशवरे के बगैर तालिबान के लोग कोई फैसला नहीं करते। वैसे तो ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों की क्या नोयत है, लेकिन खुद मुला गनी बिरादर ने ये बात वाज़ेह कर दी कि तालिबान किसके मशवरों या इशारों पर काम करते हैं। जाहिर है इस पर अफगान हुकूमत की जानिब से तशवीश का जाहिर किया जाना एक कुदरती अम्र है। हुकूमत की जानिब से बजा तौर पर कहा गया है कि इस रवैये से तो यही बात आश्कार होती है कि पायदार अमन के क़याम की उम्मीद करना मुश्किल है। पाकिस्तान में तालिबान के ट्रेनिंग कैंप जब तक पूरे तौर पर बंद नहीं किए जाते उस वक्त तक ये तवक्को करना फजूल है कि अमन मुज़ाकरात का कोई खातिर खा नतीजा सामने आएगा। कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि तालिबान मुज़ाकरातकारों का जो वफ़द हाल ही में पाकिस्तान गया था, जिसकी क़यादत मुला बिरादर ने की थी, उसके बेशतर अरकान ने ट्रेनिंग कैंपों का भी दौरा किया था। इस बात की तस्दीक अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने गुज़िश्ता जुमे को की थी। हालांकि दरमियान में तालिबान की तरफ से ये तासुर भी दिया गया था कि अब इन पर पाकिस्तानी एजेंसियों का वो असर नहीं है जो पहले था, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि ISI अब भी तालिबान को अपने मशवरों से नवाजती रहती है। इस सूरत हाल से हिंदुस्तान में भी कुदरती तौर पर तशवीश पैदा होगी। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। हाल ही में इसने $50 मिलियन की मालियत के अहम समाजी प्रोजेक्ट के पैकेज का भी ऐलान किया है। हिंदुस्तान ये ज़रूर चाहेगा कि अफगानिस्तान में इसके मफाद पर कोई हमला न हो, लेकिन अगर तालिबान पाकिस्तानी एजेंसियों के ज़ेर असर काम करेंगे तो ऐसा होना नागुज़ीर है। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के माबैन बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अफगानिस्तान में तशद्दुद और कत्ल गारतगिरी के वाक़यात में कमी के आसार दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। इस मुल्क में 19-20 साल कबल जब जंग हुई थी तो उसका अगर जायजा लिया जाए तो गुज़िश्ता साल एक इंतहाई खून खराबे का साल साबित हुआ। इसी साल फरवरी में अमरीकी और तालिबान के दरमियान ये समझौता हुआ कि अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाएगा, लेकिन इसके एवज़ तालिबान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अलकायदा जैसे ग्रुपों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दाना कार्रवाई की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर सितंबर के महीने में दोहा में ही बैन अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इन सिफारती कोशिशों के बावजूद तशद्दुद के वाक़यात में कमी आने के बजाय इनमें इजाफा ही होता गया। अमेरिका के खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल बराए अफगानिस्तान के मुताबिक 30 सितंबर को ख़त्म होने वाली चौथाई में तशद्दुद के वाक़यात में 50% का इजाफा हुआ। निशाना बंद हलाकतें भी हुई। मीडिया से जुड़े एंकरों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। अगरचे तालिबान का कहना है कि वो इन वारदात में मुलविस नहीं थे, लेकिन सरकारी अफसरान का कहना है कि अपने दौर इक़्तिदार में जिन लोगों ने टीवी पर पाबंदी लगाई थी और रेडियो और अखबारों को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया था, वही अनासिर अब मीडिया वालों को इसलिए निशाना बना रहे हैं कि वो अपने खिलाफ कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते।
حکومت کی طرف سے لگاتار سیز فائر کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن طالبان کے گروپ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہیں زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ افغانستان میں حکومت کا جو سسٹم نافذ ہو وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تقریباً تمام تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان سب کچھ اپنی شرطوں پر منوانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ افغانستان کا سب سے بڑا المیہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں طالبان حکومت کے زوال کے بعد سے اب تک افغانستان میں جو مثبت تبدیلیاں اور اصلاحات نظر آئی ہیں ان پر پانی پھر جائے گا۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اسلم بیگ سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے سال کے پہلے دن 6 ریاستوں میں لائٹ ہاؤس پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے شہری ہاؤسنگ کی ضرورتوں کے لیے بہترین ٹیکنالوجی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے سبھی کے لیے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غریبوں کی بدحالی کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 96.08% ہو گئی ہے۔ مرکز نے کووڈ-19 ٹیکہ کاری کے لیے 63 کروڑ سرنجز کا آرڈر دیا ہے۔ پورے ملک میں کل سے اس کی مشق شروع ہو رہی ہے اور شمالی بھارت میں سردی کی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام لوگوں کے لیے مکانات کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غریب لوگوں کی مصیبت پریشانی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جناب مودی نے آج ملک کی 6 ریاستوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گلوبل ہاؤسنگ ٹیکنالوجی چیلنج GHTC انڈیا کے تحت لائٹ ہاؤس پروجیکٹس LHPs کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ لائٹ ہاؤس پروجیکٹ عوام کی بہبود کے لیے بہترین ٹیکنالوجی کا مظہر ہوگا اور لائٹ ہاؤس پروجیکٹ سے شہروں میں مکانات کی ضرورت سے نمٹا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹ سے ہر شہری کو فخر ہوگا کہ ملک ہمارے ترقیاتی دائرے کو تیز رفتار دینے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ نئے سال کے موقع پر تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سال 2021 میں نئے ولولے اور مواقع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم اس سے پہلے کی مرکزی حکومتوں کی ترجیحات کی فہرست میں شامل نہیں تھی۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ ہمہ جہت ترقی کے بغیر انقلابی تبدیلیاں لانا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک نئی طرز فکر اختیار کی ہے اور ایک نیا راستہ چنا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ کووڈ-19 کے عالمی چیلنج سے ملک کو اختراع اور جدید ٹیکنالوجی کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج لانچ کیے گئے 6 لائٹ ہاؤسز پروجیکٹوں سے ملک میں مکانات کی تعمیر کے سیکٹر کو ایک نئی سمت ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ پروجیکٹس جدید ترین ٹیکنالوجی اور اختراعی طریقوں سے عمل میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کم وقت میں تعمیر ہوں گے لیکن یہ غریبوں کے لیے کم خرچ والے مکانات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مطلع کیا کہ رانچی میں جرمنی کے 3D تعمیراتی نظام کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اگرتلہ میں نیوزی لینڈ کی اسٹیل فریم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ لکھنؤ میں کینیڈا کی تعمیراتی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ پروجیکٹس ہمارے پلانرز، انجینئرز، ماہرین تعمیرات اور طلباء کے لیے انکیوبیشن سینٹرز ثابت ہوں گے، جہاں یہ لوگ نئی ٹیکنالوجی کے تجربات کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے آشا انڈیا پروجیکٹس کو تعمیرات کے شعبے میں تحقیق اور اختراع کے فروغ کے لیے استعمال شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 21ویں صدی میں مکانات کی تعمیر کے لیے نئی اور کم خرچ والی ٹیکنالوجی کے فروغ کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت بہت کم مدت کے دوران لاکھوں مکانات تعمیر کرائے گئے ہیں اور مزید مکانات کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا گھر ہونا ہر شخص کا خواب ہوتا ہے اور مرکز نے تمام لوگوں کے لیے مکان کی اسکیم کے تحت شہر میں رہنے والے غریبوں اور درمیانے طبقے کے افراد کی ضروریات اور ان کے احساسات کو ترجیح دی ہے۔ جناب مودی نے کم قیمت والے پائیدار گھروں سے متعلق مہم آشا انڈیا کے تحت جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان کیا اور پردھان منتری آواس یوجنا شہری PMAYU کی عمل آوری میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے سالانہ انعامات بھی دیے۔ انہوں نے اختراعی تعمیراتی ٹیکنالوجیز پر ایک سرٹیفکیٹ کورس بھی جاری کیا جس کا نام نورت ہے، اور یہ ہے بھارتی مکانات کی تعمیر کے لیے نئی کم لاگت والی مصدقہ تحقیق اور اختراعی ٹیکنالوجیز جن کی نشاندہی GHTC انڈیا کے ذریعے کی گئی۔
मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। जैसा कि पिछले 24 घंटे में कोविड के 23,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 98,83,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद जांच के बाद मुतासिर पाए गए लोगों की कुल तादाद का 2.47% है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद फिलहाल तकरीबन 2,54,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,036 नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले लोगों की तादाद 1,02,00,000 से ज्यादा हो गई है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। सरकार ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम और सभी को बीमारी से बचाव का टीका लगाने के प्रोग्राम के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का हुक्म दिया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मरकज ने मजीद 35 करोड़ सिरिंजेस के लिए बोलियां भी तलब की हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ अफराद को तरजीही फहरिस्त में रखा है, जिनमें सेहत कारकुन, पेश रहने वाले वर्कर्स और सफाई सुथराई से वाबस्ता एहलकार शामिल है। इससे पहले कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन इंतजामिया के बारे में माहिरीन के कौमी ग्रुप ने टीकाकारी अमल के लिए 3 तरजीही ग्रुपों की सिफारिश की, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ हिफ्ज़ान सेहत कारकुन, तकरीबन 2 करोड़ पेश रहने वाले मुताल्लिका वर्कर्स और मखसूस उम्र के तकरीबन 27 करोड़ अफराद शामिल हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन देने की मश्क के अमल की तैयारियों का आज जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने तमाम रियासती हुक्काम को तमाम मतलूबा इंतजामात करने की हिदायत दी। रियासती अफसरान ने वज़ीर मौसूफ को मुत्तला किया कि तमाम ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मश्क का मकसद मुमकिन रुकावटों वाले मरहलों की निशानदेही करना है, जिन्हें अगले मरहलों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। तमाम रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में कल ये मश्क होगी। इसका मकसद कार्रवाइयों से मुताल्लिक इम्कानात का जायजा लेना है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम ने नए साल 2021 के आगाज के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हर नया साल नई शुरुआत करने का एक मौका फराहम करता है। उन्होंने इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए अज़्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा से पैदा मुश्किल सूरत हाल तमाम लोगों के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का एक मौका है। जनाब कोविंद ने कहा कि ये सकाफती अक़दार को मुस्तहकम करने का भी वक्त है, जो कसरत में वहदत में हमारे अक़ीदे को मज़ीद तक़वियत देती है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नया साल एक मौका है जो पुरएतमाद, मिलनसारी और खैर सगाली के हमारे जज्बे को मज़ीद तक़वियत पहुँचाता है। नायब सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि सभी लोग हौसले, एतमाद, यकजहती और नए अज़्म के साथ चैलेंजों पर काबू पाएंगे, ताकि कोविड-19 को शिकस्त देने की गरज से एक नई अहद बस्तगी के साथ नए साल का इस्तकबाल करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बहुत जल्द दस्तयाब होने का इम्कान है, लिहाजा हमें नए जोश और मुस्बत तरीके से 2021 का इस्तकबाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को नए साल 2021 की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि ये साल सेहत, खुशियाँ और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद और आफियत का जज्बा गालिब आएगा। मुल्क की शिमाली रियासतों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी हिमालयाई खित्ते और इससे मुल्हिका इलाकों में मगरबी समत से होने वाली मौसम की तब्दीली के ज़ेर असर इतवार के आसपास हल्की बारिश या बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है और ये सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। अगले 48 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना और बहुत घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कहीं घना और कहीं बहुत ज़्यादा घना कोहरा छाया रहने का इम्कान है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 रियासतों में लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से शहरी हाउसिंग की ज़रूरतों के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने सभी के लिए घर का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों की बदहाली को ख़त्म करने का वक्त है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। मरकज़ ने कोविड-19 टीकाकारी के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का ऑर्डर दिया है। पूरे मुल्क में कल से इसकी मशक शुरू हो रही है।
اور شمالی بھارت میں سردی کی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔